eh ini pertemuan kita setelah ujian ya, kalau nggak salah ya. Iya, Bu. Kalian udah lihat ujiannya? Sudah, Bu. Udah ya. Terus gimana nilainya? Nilainya bervariasi ya, ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang sangat jelek, gitu ya. Saya nggak tahu kenapa, padahal soalnya plek-plek sama, cuma diganti doang gitu ya. Nah, sekarang kita bahas sedikit ya, sedikit aja soalnya. Tapi saya nggak bisa japri satu persatu ya, yang pengen lihat nilai dan sebagainya. Susah buat saya ketemunya di mana, ya kan? Kayak gitu. Karena saya nggak mau ngasih tahu ya, tetapi buat saya tuh sulit gitu. Kalau ketemuannya di mana, gitu kan? Nah, sekarang coba kita lihat, kita review sedikit soal-soalnya ya. Sebentar, saya mau coba buka dulu. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau memang ada yang belum apa namanya masuk nilainya, tapi sudah merasa ikut, silakan ya, itu silakan menghubungi saya dengan menyebutkan kapan ujiannya dan apa namanya di kelas mana gitu ya, supaya saya gampang carinya. Oke, saya coba cari dulu nih soalnya yang mana lagi ya, lupa saya. Kalau UTS ini mungkin masih bisa kita bahas ya, tapi kalau UAS mungkin nggak bisa ya, karena UAS itu kan nggak ada ketemuan lagi gitu ya. Jadi kita lihat yang UTS itu yang kamu dapat tipe apa A atau B sih? Tipe A, Bu. Tipe A ya. Oke, tipe A. Dulu ya, saya cari dulu nih soalnya. Saya nggak ngerti kenapa yang multiple choice-nya tuh banyak yang salah ya. Saya bingung gitu. Tapi kalian beruntung ya, karena ada bonus. Kenapa bonus? Jadi ada soal nomor berapa ya? Saya lupa dua ya kalau nggak salah. Yang tidak ada soalnya, gitu ya. Itu semua apapun jawaban kalian tuh saya kasih bonus benar semua, karena itu kesalahan saya ya. Jadi itu kalian saya dapat bonus itu satu ya. Di soal nomor dua tuh harusnya ada pertanyaannya, tapi nggak ada pertanyaannya, kehapus kayaknya ya, ketutup. Nah, jadi itu ada bonus tuh sebenarnya gitu. Jadi eh, apa ya istilahnya tuh nggak harus jelek ya nilainya ya, kayak gitu. Oke, mungkin yang multiple nggak usah saya bahas ya, karena multiple itu semua ada di materi saya, ya pasti ada di materi saya. Silakan dicari sendiri ya, seperti itu. Nah, yang mungkin akan saya perlihatkan adalah yang soal ya, yang soal. Bentar. Ya, mudah-mudahan ini bisa terlihat ya. Jadi nanti kalian bisa koreksi sendiri ya. Kira-kira saya jawabannya benar atau salah sih gitu. Karena kalau satu persatu saya kasih lihat ya agak repot sayanya gitu ya. Oke, ini saya mau coba share screen ya, ininya apa namanya soalnya ya. Mudah-mudahan benar yang ini kalian dapatkan ya. Nah, ini ya soalnya ya. Betul nggak ini kan? Nah, nah, ini kita lihat soal nomor satu ya. Coba diperhatikan. Soalnya nomor satu, seorang sukarelawan dengan berat badan 70 diberi antibiotik dengan dosis IV. Benar nggak? Ini sih soal kalian ya. Dan serum ditentukan pada 2 jam dan 5 jam setelah pemberian. Jadi yang 2 jam 1,2, yang 5 jam 0,3. Pasti lebih sedikit dong 5 jam kan. Karena dia sudah tereliminasi begitu ya. Nah, berapa tes setengah biologi obat tersebut bila dianggap kinetik eliminasi begitu orde satu? Berarti kan KI-nya udah ketahuan ya, kayak gitu ya. Nah, pertama kali harus kalian cari apa kalau kayak gini? Kalian kan disuruh menentukan apa? eh Tes setengah ya, tes setengah biologi kan. Oke. Nah, untuk tes setengah biologi kalau rumusnya ini terlihat nggak sih? Kelihatan, Ibu. Kalau tes setengah biologi kan rumusnya kali ini ya, kalau nggak salah ya. Ya kan? Ini kan rumusnya kan 0,693 dibagi K gitu ya. Nah, K-nya kan dicari dulu ya. Betul nggak? K-nya dicari kan? Iya, Bu. Nah, dicarinya dengan cara apa? Len. C1-nya, C2-nya ketemu nggak di sini? Ketemu ya. Ini kan 1,2 sebagai C1, C2-nya 0,3 bener ya, mikrogram per mililiter. Nah, di sini nanti akan ketemu kan? T2-nya delta ya.
T2-nya delta, jadi nggak ada yang minus di sini. Jadi kalau misalnya 2 dengan 5, berarti deltanya 3 jam, kan gitu kan. Nah, di situ nanti akan ketemu K. Nah, nanti K-nya itu akan dimasukkan ke mana? Yang dibagi itu, Bu. Nah, ini kan? Nah, Iya. oke. Berarti kan kayaknya kan saat udah dikasih tahu order satu gitu ya. Berarti kan pakai rumus yang ini gitu ya. Dianggap ordernya ke satu. Jadi kita lupakan ada slop-slop itu nggak ada gitu ya. Masukin ke sini. Nah, ini kebanyakan di nomor satu itu yang saya kurangi ya. Bukan saya bikin nol loh ya. Saya kurangi itu adalah T setengah itu tidak pakai satuan. Itu yang banyak saya kurangi ya. Kenapa? Karena T setengah harus pakai satuan. Namanya juga waktu. Ya, jadi T setengah itu harus satuannya jam, begitu ya. Berapa jam kan gitu tes setengah. Nah, kemudian yang kedua, kesalahan kalian di sini adalah kalian tuh tidak ini len C1. Jadi dilenkan dulu, ya, dilenkan dulu, dikurangi len C2 gitu. Memang benar sih kalau C1 dikurangi C2 dulu baru dilenkan, tapi bedanya ada lumayan kalau saya hitung gitu. Kan kalau kurung ini, kalau kalian buka kurung, berarti kan ini kali ke dalam ya. Dikurang ini ke dalam kan, berarti kan len C1 dikurangi len C2. Jadi C1 dilenkan dulu berapa, C2-nya dilenkan dulu berapa gitu ya. Nah, nanti kalian dapat tuh dibagi 3, dapat K-nya gitu. Jadi itu ada nomor satu tuh ada beberapa yang harusnya nggak boleh salah ya. Akhirnya kok jadi salah gitu ya. Saya pikir kok sayang amat gitu. Nah itu ya. Jadi nomor satu itu kesalahan kalian tuh adanya di situ. Yang merasa benar ya nggak apa-apa, bagus ya kayak gitu. Tapi saya yakin saya benar sih koreksinya ya. Nah jadi kalau nggak salah jawabannya itu sekitar 1,499 jam gitu ya. Kalau nggak salah ya saya lupa kayak gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang nomor dua. Yang nomor dua ini adalah eh yang nomor dua itu ini gimana yang nomor dua nih? Coba kita lihat. Seorang pasien TB dengan riwayat penyakit ginjal diberi obat streptomycin intravena ya. Konsentrasi plasma saat 24 jam. Jadi 24 jam 44 ya. Dan saat 48 jam 30. Ini kan udah jelas ya, kelihatan ya. Seperti itu ya. Nomor satu itu udah selesai belum sih masalahnya? Cuma tes tengah kan nomor satu yang dicari kan? Hah? Tes tengah doang kan? Ya, betul. Berapa tes tengah biologi obat bil dianggap ya kan? Berarti kan cuma satu kan tes tengah kan? Nah, udah berarti udah oke tuh. Ya, seperti itu. Kemudian yang nomor dua ya kita masuk. Seorang pasien ini. Nah, berarti pada saat 24 jam konsentrasi plasmanya 44. Pada saat 48 konsentrasinya 30. Ya, lihat satuannya ya. Miligram per liter. Hitunglah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsentrasi plasma 5 miligram per, berarti kan waktu ya dicari ya. Nah, ini langkah kalian apa dulu? Apa yang kalian harus cari untuk mendapatkan konsentrasi plasma 5? Pertama kali dari rumus ini. Apa dulu yang kalian cari? Sarah, 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 kamu bisa matiin nggak? Kamu bisa mute nggak? Yang lain terganggu loh. Oke. Jadi nomor dua ini kira-kira apa yang perlu kalian cari dulu di dalam ini, di dalam ada yang tahu? Mencari nilai K ya, Bu. Mencari dulu bukan Mencari nilai nilai K, Bu. ya. Jadi di sini kan sebentar ya. Saya ini terganggu saya dengan nama-nama ini. Oke. Ya. Mencari nilai K kan? K-nya kan belum dapat kan di sini kan? Caranya gimana nilai K? Sama kan? Ini kan pakai ini kan? 44 dan 48 kan lennya kan? Bener nggak? Delta T-nya 24 ya berarti ya. Begitukah kalian mencarinya?
Iya Bu, pakai yang K, ln C1 C2 dibagi delta T Bu. Hmm, bener kan? Kayak gitu kan? Nah, iya berarti benar. Nah, terus nanti kalau udah dapat K, kan kalian udah dapat tuh K-nya. Nah, kalau udah dapat K, terus masukin kemana lagi? Kalau kita mencari Ya, waktu, butuhkan mencari konsentrasi, kan berarti kita harusnya masuk kemana? Ke sini kan, blok CP kan? Bener nggak? iya betul Ya. Bu, dimasukin Nah, ke log. blok CP. Berarti K-nya Iya udah Bu, benar dicari Bu. kan? Berarti kan T-nya yang dicari tuh. T-nya kosong dong. Bener nggak? Kan waktunya T. Nah, channelnya kalian cari apa? Channelnya angka berapa kamu isi? Yang 24 Bu. 44 dong harusnya kan? Betul Iya, nggak? Ya, berarti 44 dilenkan kan? iya Bu, 4. Dilenkan kan? CP-nya berapa? CP-nya berapa diisinya? 5 Waktu, Ibu. ah, CP-nya 5 miligram per liter. bener kan? Tahu kan? Nah, berarti kan tapi dapat T. Nah, ini ya kesalahannya nih. Kesalahannya pertama tidak ada konsentrasi. Itu ya satu, tidak ada konsentrasi. Yang kedua, kesalahan kalian ini di perkalian ini yang kalian salah. Ya kan? Harusnya ini K dikali T kan itu tetap aja. Berarti kalau K-nya berapa tuh? Saya lupa deh K-nya berapa ya. Saya nggak ada. Nah, misalnya 1,2 lah. Misal ya. Misal berarti 1,2 T dibagi 2,303. Ini diselesaikan dulu nih. Diselesaikan dulu. T-nya masih nyangkut. Masih ikut. Ngerti nggak? Nah, ini dilokkan dulu. Ini dilokkan dulu. Ya kan? Nah, karena ini nanti buka tutup jadinya minus. Ya kan? Minus kan? Berarti kan dia harus pindah ya ke sini ya. Benar nggak? Supaya minusnya hilang. CP-nya harus pindah ke sini kan gitu harusnya. Nah itu yang kalian tuh apa ya masih nggak jelas gitu ya. Jadi seperti itu ya. Nah itu yang plus minusnya yang masih salah. Kemudian satu lagi kesalahan kalian ketika kalian sudah dapat ya kan. Ketika kalian udah dapat misalnya dapat dicarikan T ya waktu yang dibutuhkan. Nah, dapatnya T misalnya T-nya taruhlah T-nya berapa? 24 jam misalnya ya dapatnya ya. Nah, udah selesai. Itu salah banget, banget. Kenapa salah? Ada yang tahu nggak? T-nya dapat 24 jam. Berarti hasilnya ada 24 jam gitu kan? Untuk mencapai konsentrasi 5. Itu salah. Saya bikin nilai tidak nol sih, tapi saya kasih nilai. Cuma salah. Ada yang tahu kenapa salah? Karena harusnya yang hasil 24 tadi tambahin lagi sama 24 ya 24. Bu yang Nah, nol. benar. Karena apa? Karena channelnya kalian mulai dari 24 jam. Bukan dari nol, ngerti nggak? Berarti kan kalian harus menambahkan angka 24 tadi yang dapat dari sini, ya, dengan 24 jam yang dari sini, gitu. Itu banyak salahnya tuh di situ. Makanya kalau coba dikoreksi sendiri gitu, bener nggak sih, gitu. Ya, itu yang kedua. Oke, sekarang kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, ini eh, jika CP segera setelah pemberian gentamisin lewat IV adalah 10 miligram per liter dan K ini 0, perkirakan CP waktu 8 jam. Ini gampang kan sebenarnya kan? Pakai rumus yang mana coba kita lihat. Pakai rumus yang mana? Yang ini. Log CP. Bener nggak? Kita perkecil dulu ya. Jika CP segera setelah pemberian gentamisin adalah 10 dan K ini perkirakan CP setelah 8 jam. Iya Bu, pakai rumus CP Bu. Iya kan? Pakai rumus itu kan? Bentar, bentar. Ya. Nah, jadi ini nomor 3 ini kesalahannya ya, saya kasih tahu ya. Kesalahannya itu adalah kalau kalian pakai ini ya, log CP, nanti kan dimasukkan angka 8 jam dan sebagainya ya, K-nya dicari dan sebagainya. Nah, kesalahan kalian adalah log CP itu tidak kalian anti-logkan. Itu kesalahannya. Kan saya udah bilang berkali-kali. Tolong lihat lagi. Jadi log CP sekian ya udah sekian nilainya gitu. Salah. Karena itu masih log, ingat. Bukan CP. Jadi kalian harus membuat anti lognya kayak gitu, ya. Ya, itu salahan nomor yang berikutnya. Nah, yang ke berapa nih? Sekarang keempat ya. Oke, keempat. Seorang mana sih? Nih ya.
Infus metronidazole setelah operasi 250. Nah, ini saya kasih bonus juga ini. Kenapa saya kasih bonus? Karena mungkin ada beberapa sebetulnya sih udah jelas ya. Berarti kan orang itu membutuhkan 250 miligram setelah operasi laparotomi kan? Betul nggak? Sebetulnya kan begitu ya, walaupun mungkin saya tidak mengatakan seorang pasien mendapatkan infus sekian setelah operasi enggak gitu ya langsung. Seharusnya sih, tapi kalau saya pikir ya udahlah ini bonus juga ya. Tapi bonus dalam artian kalau kurang-kurang sedikit ya, tapi kalau benar-benar kosong saya nggak kasih bonus gitu ya. Nah, di sini berarti ini harusnya gampang dong. Gimana cara nyarinya? Berapa? Kan ditanya kan berapa tetes per menit kan? Berarti kan dia butuh berapa? Sekarang dia butuh berapa infus untuk pasien ini? Dia butuh berapa miligram? Dia butuh berapa miligram? 250. Nah, berarti 250, ya kan? Sediaannya ada berapa? 500 miligram per 100 mili. Ya, berarti dia butuh berapa? 50 mili. Nah, ya kan? Terus bisa nggak dari 50 miligram dihitung berapa tetes? Nomor 4 ya. Berapa tetes per menit? Bisa kan? Ya kan? Kan 50 mili harus habis dalam waktu 1 jam. Berarti kan dibagi 60 kan? Benar nggak? Iya. Nah, udah itu. Jadi menit kan? Jadi menit kah? Jadi menit gitu. Ya. Jadi sekian tetes, sorry. Jadi sekian mililiter per menit. Hasilnya mililiter per menit kan? Benar nggak? Nah, karena ditanya tetes, berarti dikali berapa? Nah, di sini ini juga karena saya kasih bonusnya kenapa? Karena di sini nggak jelas ya, eh, anak atau dewasa, benar nggak? Kesalahan saya itu saya tidak menuliskan anak atau dewasa. Jadi, kalau ada mahasiswa menuliskan 1 mili dikali 20, saya benerin. Ya, saya benerin. Ini dikali 20, saya benerin. 1 menit, udah 1 mililiter, 60, ya, itu saya benerin. Pokoknya yang dikali 20 kali 60 saya benerin semuanya. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi karena di sini kesalahan saya tidak menuliskan dia anak-anak atau dewasa. Gitu ya. Tetapi hanya di situ loh ya. Yang lain kalau benar-benar kosong nggak ngerti hitungannya ya saya bikin nol gitu ya. Jadi nomor 4 ini juga bonus buat kalian sebenarnya. Nomor 5, seorang pasien mengalami sesak napas. Resep yang diberikan adalah aminofilin. Sediaan yang ada. Nah ini gimana caranya coba? Sesak napas, lebat badan sekian. Berapa dosis untuk si orang tersebut? 5 dikali 60. Ya, berarti jangan 5 mili ya. Berarti kan kali 60. Berarti dia berarti 300 ya butuhnya ya. 300 miligram. Ya kan? Seperti itu kan, karena berat badannya 60. Nah, sediaannya 50, berarti berapa mili dia butuhnya? Kalau 300, dia butuh 300, sementara sediaannya 1 mili 50. 1 mililiter 50 miligram, berarti dia butuh berapa mili? 6 mili ya, Bu. 6 mili. Ya kan, gampang kan? Itu betul matematik ini juga banyak yang salah gitu loh. 6 mili. Nah, sekarang kan 6 mili ya. Satu vial itu isinya 5. Padahal dia butuh 6. Berarti dia ngambil berapa vial? 1,2 file. 1, ya, pokoknya 6 dibagi 5 ya kalau nggak salah ya. Ya, Iya, kayak Bu. gitu ya. Nah, 1,2 ya. Iya. Iya, 1,2. Nah, kalau dia butuh 1,2, betul ya, 1,2 vial, berarti ada yang nulis 2 vial gitu. Itu saya salahin. Kenapa saya salahin? Karena kan yang 1,2 itu berarti 0,2 vial kan. Jadi 1 vial utuh diambil yang sisanya 0,2 vial, benar nggak? 0,2 vial, iya kan? Kayak gitu kan? 0,2 vial. Nah, ini 0,2 vial itu bukan 0,2 mililiter, bukan beda.
Jadi kalau ada yang bilang dibuletin jadi dua vial itu salah total. Karena kan kalian nggak boleh membuletin-buletin kan dosisnya beda tuh kalau dia di 2 vial dengan 1,2 vial. Nah, kalau kalian tulis 1 vial itu juga saya salahin. Jadi kalau 1,2 vial itu saya kasih tapi nggak full. Kenapa nggak full? Karena yang 0,2 vial kan harus tahu dong ngambilnya berapa mili. Ya kan? Jadi 1 vial berapa cc gitu. Jadi 1 vial plus berapa cc. Caranya gimana ya? 0,2 dikali berapa? 1 cc, 1 vial 5 kan? Berarti 0,2 dikali berapa? 5 kan? Kayak gitu kan? Nah, berapa cc dia diambil sisanya? Seperti itu. Itu baru dapat nilai 100. Ya, tapi kalau kurang-kurang sedikit sih masih saya kasih nilai juga. Maksud saya masih saya merem-merem aja lah ya. Udahlah saya kasih bonus berapa nilai maksimal gitu ya. Tapi kalau memang dia dibuletin jadi 2 memang saya salahin. Karena itu pasti salah total dosisnya. Kalau dijadiin 1 juga saya salahin gitu ya. Nomor 6. Ini ada 3 ya. Jadi masing-masing nilainya 10 ini ya. Nah, ini kesalahannya adalah pertama, model kompartemen yang digunakan. Ini model kompartemen yang digunakan kenapa banyak yang salah ya? Sebetulnya kalian bisa ngelihat dia diberikan intravena. Kemudian apalagi dia ada konstanta eliminasi kan? Betul nggak? Nah, berarti dia pakai kompartemen berapa ini? Pakai kompartemen berapa? Model satu, Bu. Kompartemen IV terbuka. Coba apa? Kompartemen apa yang panjang? Kompartemen Kompartemen satu hmm, intravaskular terbuka. hmm. Nah, ya kan? Masih ada yang jawab ekstravaskular loh. Dia ngerti nggak sih ekstravaskular tuh apa gitu? Intravaskular tuh apa? Udah jelas-jelas IV ditulis masih bikin itu berarti mereka nggak dengerin yang kayak gitu tuh benar-benar hanya hadir nama doang. Kesal juga saya lihatnya. Kok bisa ya bikin taruhlah ya IV-nya salah ya apa kompartemen 1 IV misalnya gitu. Oke lah, saya bisa maklumin. Walaupun itu juga aneh menurut saya, karena kan terbuka dong, ada eliminasi kok. Masih bilang, kalau nggak ada kata terbuka saya salahin. Apalagi nulisnya EV, apa bikin nol bener-bener nol, nggak saya kasih nilai gitu. Ya, jadi itu ya, apa namanya yang nomor 1. Nah, volume distribusinya gampang dong carinya kan? Ada kan rumusnya di sini kan, VD-nya. Nah, mana VD-nya di sini? Ada nggak VD-nya? Nah, kalian harus cari dulu kan, D0 bagi C0. Kayak gitu kan? Ya. Nah, jadi itu nomor 6 itu ya kalian tuh cari ini kan berapa volume distribusinya pakai rumus yang mana. Ini diketahui ya. Ini kan ada di 2 jam 300 di 4 jam 200 kan gitu ya. Berarti kalian harus mencari apa yang nggak diketahui di sini. Konstanta eliminasi diketahui kah? Nah, enggak, Bu. Jadi cari dulu konstantanya, Bu. Nah, jadi dicari pakai apa dulu? Ini ya, sama ya. Oke. Ya. Oke. Nanti masukin ke sini kan? Nah, channelnya diketahui nggak di sini? Ini channel bukan 0,5. C0 atau CP ini? C0 apa CP? Ini C0 apa CP? 0,5 gram. Bukan channel, Bu. Itu D0, Bu. Iya, iya, maksud saya, Dosis. sorry, kok C0 ya? D0 ya, dosis awal ya. Berarti ini di taruh di D0 ya, dosis dia pertama kali dapat kan? Seperti itu. Nah, ini juga paling banyak yang salah nih, yang nggak dipakai D0-nya, gitu kan? Nah, D0-nya dapat di sini. D0-nya udah diketahui, ya. Berarti kan tinggal kalian mencari K-nya udah dapat kan tadi? Nah, K-nya udah diketahui. Nah, berarti kan kalian tinggal mencari di sini, bentar. Channel ya. Kalian harus cari channel dulu kan berarti ya. Channelnya udah diketahui belum di sini? Belum ya? Belum, Bu. Nah, berarti dicari kan channelnya kan? Hmm. Jadi gimana cara mencarinya itu? Coba.
pakai rumus log CP, Bu. Mm-mm. Nanti buat Iya, nyari log C0-nya, CP. Log CP, Mm-mm. terus nanti hasil log CP-nya itu kan jadi log C0, Bu. Nanti di anti-log baru jadi C0. ya, jadi di sini ya. Berarti yang dicari C0-nya kan di sini kan, bukan bukan CP kan, C0 yang dicari kan dengan log CP, ya kan? Nah, Kaknya udah dapat dari rumus ini kan, Kaknya kan dapat nih dari rumus ini, betul nggak? Nah, terus T-nya dapat dari mana? T-nya, T-nya udah dapat belum? Pakai T yang CP-nya, Bu. Iya. Jadi kalian mau ngambil CP yang mana kan gitu ya? Betul nggak? Kalian mau pakai CP yang mana? Ini kan ada CP nih, lihat nggak? Tuh, ya kan? Ini kan ada CP, ada CP-nya, ada waktunya kan. Nah, kalian tinggal masukin, dapatlah channel. Tapi ingat, itu bukan channel, tetapi log channel. Nah, itu juga salah. Salahnya di mana? Ketika kalian dapatkan log channel, itu bukan channel, harus dibuat anti log lagi. Nah, itu yang saling salah. Dan harusnya itu nggak perlu salah gitu ya. Jadi nggak mungkin karena nggak tahu ya terburu-buru atau gimana gitu. Nah, jadi nggak di anti logkan. Jadi log channel itulah yang menjadi konsentrasi nolnya. Salah banget tuh ya. Jadi kalian masukin nih ke sini salah karena itu masih log gitu ya. Nah, jadi harus di anti. Nah, beruntun tuh kesalahannya karena kan nanti di sini diminta konsentrasi setelah berapa? Sebentar. 6-8 jam ya. Berarti kan nanti tinggal masukin ke rumus yang ini. Rumus itu juga kan tinggal masukin ke sini lagi kan. Dengan ini diganti jadi 6 jam atau 8 jam, nanti channelnya udah dapat kan. Nah, tinggal cari CP-nya, log CP, dapatlah CP nanti gitu ya. Kayak gitu-gitu ya. Jadi nanti saya harap yang UAS itu tetap kita ada soal ya. Karena farmakokinetik itu pasti soal ya. Tapi saya mohon dengan sangat persiapkan kalkulator kalian dengan baik. Ya, satu belajar karena kan soal-soal itu sudah saya kasih, tinggal saya gonta-ganti saja itunya apa angkanya, ya. Ada juga yang nggak tahu saya bagaimana caranya dia ngitung di atas salah, tetapi kok bawahnya bener gitu ya. Tapi itu tetap saya salahin karena saya menganggap dia tuh nyontek. Kenapa? Karena dari atas tuh salah, hitung-hitungannya tuh udah nggak bener, nggak ada di lognya. Tapi tuh tiba-tiba di bawahnya kok ngikut gitu ya, bener hasilnya. Nah itu tetap saya salahin. Jadi saya nggak melihat hasil akhir ya. Saya melihat seluruh perhitungan kalian dari A sampai Z, baru saya lihat, oh hasilnya begini benar. Kalau misalnya mungkin salah-salah dikit, oke saya benerin ya. Tapi kalau memang udah benar-benar jawabannya benar, tapi hitungannya salah dari atas tuh, rumusnya salah, kok bisa begini hasil itu saya salahin. Berarti kan dia nyontek gitu ya, seperti itu. Jadi artinya saya tidak membabi buta ya menilai kalian. Tetap saya lihat prosesnya seperti apa ya, dan itu hasilnya bagaimana gitu. Ya, itu ya nilai hasil kalian. Mudah-mudahan nanti yang UAS lebih baik lagi. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu sekarang kita ada materi loading dose, ada materi infus ya, ada materi steady state. Nah, seperti itu ya, ada beberapa materi. Oke, sekarang kita masuk ke infus dulu ya. Mungkin kalau infus kalian udah pernah lihat videonya yang saya share di grup farmakokinetik ya, yang di kelas hari Jumat. Nah, itu sebagai bahan dasar saja ya. Mari kita dengarkan dulu yang materi infusnya. Setelah itu kita masuk ke materi, emang ini bentuknya video-video ya, karena ini di apa ya, diambil dari materinya orang luar negeri ya. Karena kan farmakokinetik lebih banyak dari luar seperti itu ya. Oke, kita coba dengerin dulu ini untuk infus ya, supaya nanti kalian bisa paham apa sih fungsi infus gitu ya. Karena kita akan masuk ke infus. Ya. Sebentar ya, ini saya coba itu dulu. Ya, ini ya, kita masuk ke infus dulu ya. Apa itu infus gitu ya? Coba kita dengarkan. Nah, ini ya, udah terlihat kah? Udah ya. Oke, kita dengarkan dulu ya. Apa itu infus? Ya, Apa itu infus? kedengeran nggak? Dengar, Bu. Oke, silakan dengerin. Infus adalah metode pemberian obat atau cairan yang dilakukan langsung melalui pembuluh darah. Dosis pemberiannya bisa bertujuan sebagai resusitasi cairan, proses penggantian cairan tubuh saat seseorang berada dalam kondisi kritis dan kehilangan banyak cairan. Tujuan infus. Tujuan pemberian infus dibedakan berdasarkan cairan yang diberikan.
Adapun, dua jenis cairan tersebut meliputi cairan kristaloid. Jenis cairan ini mengandung natrium klorida, natrium glukonat, natrium asetat, kalium klorida, magnesium klorida dan glukosa. Umumnya diberikan untuk menjaga keseimbangan elektrolit, menghidrasi tubuh, mengembalikan pH dan sebagai resusitasi. Nah, jadi kalau nggak perlu banget, orang tuh nggak perlu diinfus. Menurut kalian tuh infus itu kira-kira bahaya nggak sih? Bahaya nggak infus itu? Bahaya. Kenapa bahayanya di mana? Bahayanya di mana? Soalnya kalau misalkan kita punya alergi atau apa, dia langsung masuk pembuluh darah. Iya, salah satu ini kan sama ya. Infus ini kan infusnya kan infus elektrolit ya, kristaloid dan koloid ya. Tetap aja reaksi alergi bisa terjadi pada orang-orang tertentu ya, seperti itu. Dan dia langsung masuk pembuluh darah dalam jumlah besar. Satu. Yang kedua, apalagi kira-kira kerugian ya. Kalau keuntungan mungkin cepat ya. Kalau Bisa kerugian sih, terjadinya sepsis ya, Bu. iya, bisa terjadinya sepsis. Kenapa jarum infus tuh? Kalau kalau misalnya ada orang di infus ya, dia pasti dalam waktu sekian hari ya, misalnya 3 hari, kalau infusnya panjang, setiap 5 hari ya, itu paling banyak loh ya. Dia harus ganti tempat ya, dia harus berganti tuh. Entar dicari lagi tempat lain. Bayangin sakit kan, mencari lagi. Itu untuk mencegah supaya tidak terjadi sepsis, begitu. Ya, dia harus diganti. Kalau minum oral ya, misalnya pakai oral dan sebagainya, itu resiko itu tidak terjadi ya. Makanya infus itu sebetulnya kalau tidak perlu banget nih kayak gini ya, udah hidrasi, pH-nya udah turun seperti itu enggak ya? Seperti itu enggak isotonis lagi dan kemudian dia resusitasi cairan ya. Jadi misalnya karena dia eh, apa namanya diare, kemudian ada kecelakaan dan sebagainya, habis operasi dan sebagainya, dia butuh cepat, maka janganlah menggunakan infus. Ya, jadi infus kalau perlu banget, karena resiko infus itu sangat-sangat beresiko sebenarnya. Tapi punya keuntungan cepat sekali bisa menstabilkan tubuh. Ya. Cairan. Cairan koloid. Cairan ini memiliki kandungan molekul lebih berat ketimbang kristaloid. Cairan koloid diberikan pada pasien yang mengidap sakit kritis, operasi berat, dan sebagai resusitasi cairan. Adapun kondisi yang membutuhkan pemberian infus, antara lain, dehidrasi parah, keracunan makanan, stroke, serangan jantung, gangguan sistem imun, infeksi, pemberian obat kemoterapi, peradangan kronis. Manfaat infus. Metode ini diberikan pada pasien yang mengalami kekurangan elektrolit dan cairan tubuh akibat dehidrasi. Infus juga diberikan pada pasien yang tidak bisa makan dan minum, serta asupan nutrisi yang tak terpenuhi. Oke guys, kita telah membahas definisi ini. Ya. Oke guys, dah berarti sekarang kita masuk ke materi yang lebih teknis ya. Nanti kalian ada presentasi ya minggu depan, sama dengan kelas yang lain ya. Oke, kita masuk ke materi yang kedua ya. Materi yang kedua itu adalah tentang kita bisa masuk ke bukan steady state dulu ya, tapi loading dose dan maintenance dose ya. Jadi kalian harus tahu kenapa suatu obat harus di loading dan kenapa suatu obat tidak perlu di loading. Apa sih gunanya loading gitu ya? Seperti itu. Ya, ini ya mungkin kita dengarkan dulu ya. Oke, you need to know ya. Ini bahasa Inggris sih memang, tapi nggak apa-apa ya. Kita memang harus terpapar bahasa Inggris karena kan materi farmakokinetik banyak kan dari luar ya. Seperti itu. You need to know two things. One is Kedengaran kah? volume of distribution. Kedengaran kah? Kedengaran ya? Dengaran Ibu. Oke, kita bicara tentang apa itu volume distribusi ya. Kemarin kan udah bicara volume. Apa itu steady state ya, seperti itu. Silakan. And steady state plasma concentration. If not, please go through the videos that I've posted earlier. Now, if you look at this concentration time plot, and we know that when we repeatedly dose a drug, it starts accumulating within the body until it reaches a steady state concentration. We also know that
For the drug to reach a steady state concentration, it usually takes about 4 to 5 half-lives of the drug. For most clinical scenarios, we dose the patient in such a way that when the drug reaches the steady state concentration, it falls within what is known as a therapeutic range. The therapeutic range is the range between which the drug is effective, above which you get adverse drug reaction, and below which it's not working at all. Now, for most clinical scenarios, it's fine, but for an acute setting where your patient is in ER and you want to stop a seizure from happening, or you want to have an antiarrhythmic effect, you can't wait this much time until it reaches a steady state concentration and then produces action. You want the drug to act immediately. Now, you can overcome that by giving an initial dose which is larger than the subsequent doses. So you can kind of increase the concentration like this, because the first dose is going to be of a larger amount. And this particular dose is what we call as the loading dose. We are kind of loading the patient so that they are coming to the steady state concentration, reaching the therapeutic range as fast as possible. And the subsequent doses can kind of be smaller ones, which kind of maintain the concentration, and those are called as the maintenance doses. Now, we're going to see how to calculate these doses. Now think of the body. Now we're going to see. Saya ingin menerangkan sedikit yang tentang ini ya. Kira-kira kalian nangkep nggak nih apa maksudnya coba? Apa coba silakan. Nggak apa-apa salah, nanti saya benerin. Itu Bu, untuk mencapai Ya, gimana? untuk mencapai efek terapeutiknya perlu 4 sampai 5 kali minum obat ya Bu. Ya. Oke. Berarti kalau kita lihat di sini ya, ini berlaku waktu itu pernah saya terangkan, ini bisa oral ya, oral itu dari 0. Tapi ternyata ini juga bisa berlaku untuk infus ya. Ya, tapi infus yang tidak dipakai bolus ya, tidak langsung ya. Tapi kalau dipakai bolus dia langsung di atas posisinya. Tapi kalau dia pelan-pelan masuk kan sama tuh, pelan-pelan masuk melalui infus begitu ya. Kan ada obat yang dimasukkan ke dalam infus ya. Dia akan mulai dari sini juga sama ya. Tapi mungkin lebih tinggi ya posisinya ya, bukan benar-benar dari 0. Lebih cepat mencapai daerah oke. Nah, kalau dia bolus dia akan mulai dari titik ini atas ya, karena dia langsung banyak masuknya. Nah, sekarang kita lihat ya, suatu obat itu dia akan mulai dari bentar ya, ini ada orang. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya bahwa ketika dia ini dia akan turun naik ya. Kenapa dia turun? Karena dia akan ada fase distribusi begitu ya. Kalau infus kan tidak terabsorpsi ya. Distribusi, kemudian ada fase eliminasi, tambah lagi dosisnya terus begitu ya. Jadi turun naik. Nah, kenapa ini tidak ada turun naiknya? Step. Nah, suatu obat itu memang diharapkan dia akan berada di daerah yang stabil. Nah, ini disebut sebagai konsentrasi steady state ya. Jadi konsentrasi steady state itu adalah suatu konsentrasi di mana dia berada di antara therapeutic range ya. Therapeutic range itu adalah dosis minimal daripada terapeutik ya, dosis minimalnya. Jadi dia tidak boleh ada di bawah ini. Kalian bisa ngelihat kursor saya berjalan nggak? Bisa ya? Bisa nggak? Nah, dia tidak bisa ya? Bisa Ibu. Bisa Nah, Bu. dia tidak bisa konsentrasinya ada di bawah dosis minimal terapeutik ini ya. Tapi juga dia tidak boleh berada di atas dosis minimum toksisitas. Ini namanya dosis minimal toksisitas ya. Jadi di atas ini dia udah toksis. Atau boleh juga disebut sebagai dosis maksimal terapeutik ya, tapi menjadi dosis minimum toksisitas. Nah, dia harus berada di range ini nih. Dia harus stabil di sini. Nah, pertanyaan saya,
untuk bisa stabil ini bagaimana caranya gitu ya. Nah, artinya ketika dia ditambah lagi dosis berulang gitu ya, dosis berulang, turun, dosis tetap berada di range ini. Dia nggak akan turun naik ke bawah. Nah, itu yang disebut sebagai konsentrasi steady state ya. Jadi konsentrasi yang sudah steady ya, seperti itu. State itu konsentrasi atau posisi yang sudah steady. Nah, dia memang suatu obat tuh harus sampai begini. Nah, untuk mencapai, baru dia mencapai efek terapeutik yang diharapkan. Nah, kalau masih di sini belum mencapai efek terapeutik loh, belum. Jadi kalau misalnya ada antibiotik, dia masih kleper-kleper gitu loh kumannya gitu ya, belum maksimal. Makanya ada obat yang ada orang yang nggak sabaran ya, baru minum, udah merasa pengen sembuh, ya nggak bisa lah, Bang. Dia punya tahapan untuk naik tangga gini kan. Nah, jadi disitulah kita butuh konsentrasi. Jadi suatu obat tuh harus mencapai steady state. Nah, untuk bisa mencapai steady state itu waktunya lama. Ya, jadi kalau obat itu misalnya punya tes tengah waktu paruh sekitar berapa ya? 8 jam ya waktu paruh misalnya. Berarti dia harus 4 sampai 5 kali waktu paruhnya. Jadi 40 jam dia setelah dia minum obat. 40 jam itu berapa hari itu? Bisa sampai 2 hari lebih ya. Seperti itu, 1 atau 2 hari itu dia baru bisa mencapai konsentrasi ini. Lama kan? Nah, seperti itu. Nah, itu sebabnya ada beberapa penyakit yang kalau kita ngikutin pola ini, kelewatan kayak semacam COVID ya, ketika kita pakai dosis yang begini, virusnya udah langsung mutan tuh. Udah habis tuh jaringan, udah rusak semua, dia udah tahu diserang, dia langsung bermutasi. Dia kan pinter banget tuh virus COVID ya. Nah, jadi artinya apa? Dia perlu di loading. Jadi virusnya nggak sampai mengenali, dia langsung dikasih dosis yang tinggi. Loading fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah supaya dia lebih cepat mencapai konsentrasi yang tinggi ini. Nanti tinggal di maintenance di sini. Nah, makanya kalau waktu kemarin Favipiravir tuh loading dose-nya kan bisa sampai 8 tablet ya, kalau nggak salah ya. Berapa hari itu minumnya? 2 hari atau berapa kali? Nah, itu loading tuh maksudnya. Gitu ya. Kenapa dia nggak minum dosis yang rendah aja terus naik? Oh, udah keburu virusnya udah keburu tahu dia diserang gitu ya. Nah, itu perlunya di loading. Nah, jadi beberapa penyakit yang nggak semua penyakit ya, karena loading dose itu punya efek ke ginjal ya. Jadi tidak semua penyakit harus di loading, tergantung kritis atau tidaknya penyakit tersebut, mikrobanya seperti apa. Ya, itu yang ingin saya sampaikan bahwa kita perlu loading itu adalah untuk mencapai konsentrasi steady state lebih cepat begitu daripada kita harus menunggu, daripada orang itu harus menunggu 4 sampai 5 kali tes tengah baru mencapai steady state ya. How to calculate these doses. Now think of the body as a beaker containing a finite amount of liquid. Now this liquid is what is available for the drug to get dissolved in, which corresponds to the volume of distribution. Now the volume of distribution might not be a real volume, that's why it's called the apparent volume of distribution, but it's the volume in which the drug gets dissolved in so that it reaches a particular concentration. And that concentration which is going to get, which is going to reach is kind of proportional to the dose that you give, meaning the higher you give, more will be the concentration, and of course also on the volume of distribution. Larger the volume of distribution, lower will be the concentration reached for a given dose. Now, because these three are interconnected, the dose, the concentration that will eventually get reached, and the volume of distribution, we can calculate the dose if we know the concentration that we want to achieve. So all we do is take this equation, which we use to calculate the volume of distribution, and slightly rearrange it to get to calculate the loading dose. So the dose is nothing but your volume of distribution multiplied by plasma concentration. So here we already know the volume of distribution. We already know what concentration we want to achieve in order to have a particular therapeutic effect. So you can multiply them and you get the dose. And we call this the loading dose because this is the dose that is going to make sure that the patient's body has enough concentration to produce action immediately. So let me write this again. Loading dose is volume of distribution times the target plasma concentration divided by F. So you might wonder what this F stands for. So F stands for bioavailability. So please go through what bioavailability is. Now generally the loading dose is intravenous. So F will be 1. Oke,
Ini rumus yang mungkin perlu kalian catat ya. Jadi nanti ujian ini ada ini ya. Kalau tadi kita lihat di sini ada volume distribusi ya. Jadi ada suatu wadah gitu ya. Nah, ini taruhlah tubuh manusia ini adalah wadah yang tadi berisi air ya. Apa Oke, mana tadi itu? Nah ini ya, ini ada dosis dan dia harus terdistribusi. Ini namanya volume distribusi. Ini volume distribusi. Nah, bagaimana cara kita mencari volume distribusi dari suatu obat, begitu ya? Nah, ini adalah dosis dibagi konsentrasi dalam plasma. Ini adalah suatu rumus ya, seperti itu. Ya, dia nanti akan menentukan berapa volume distribusi dari obat tersebut. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau mencari berapa dosisnya dari volume distribusi yang sudah diketahui dan konsentrasi plasma sudah diketahui ya, maka dia tinggal dikalikan saja ya. Ini kan dosis sama dengan volume distribusi dikali konsentrasi plasma. Nah, lalu di sini ada lagi rumus lain ya. Ini kalian bisa catat ya. Kan videonya sudah saya kasih ya di grup ya. Nanti kalian download aja. Nah, di sini loading dose ya. Tadi kita bicara loading dose ya. Nah, jadi loading dose dosis yang di loading tadi ya. Bagaimana kita mencari loading dose-nya ya? Karena kan loading dose akan beda-beda ya konsentrasinya gitu dosisnya ya. Maka kita harus tahu dulu berapa volume distribusi dari obat tersebut gitu ya. Dikali plasma yang akan menjadi target. Ingat ya, target ya, bukan sembarang plasma. Jadi nggak boleh kita misalnya pengen dia ada di jaringan X ya di dalam tubuh. Pengennya di situ tuh dalam konsentrasi langsung steady state misalnya ya, maka dia harus mencapai target plasma tadi, jaringan tersebut, konsentrasi tersebut, dikali volume distribusinya dibagi F. F ini bioavailabilitas. Jadi bioavailabilitas itu adalah eh, apa ya istilahnya tuh berapa banyak obat yang berada di dalam plasma gitu ya. Nah, bioavailabilitas ini untuk infus ya, pemberian intravena, sorry bukan intravena, dia satu nilainya. Karena dianggap begitu diberikan dia langsung masuk semuanya, maka itu disebut sebagai F-nya satu. Kadang-kadang F ini diabaikan untuk yang intravena. Jadi loading dose adalah volume distribusi dikali target plasma, konsentrasi plasma yang menjadi target. Nah, tetapi kalian tidak bisa menganggap ini satu untuk oral ya. Karena oral itu bisa 0,8, bisa 0,9. Karena kan oral itu banyak faktor ya, sehingga tidak semua obat yang masuk itu sama ya konsentrasinya begitu ya. Jadi itu yang saya. Jadi F-nya ini bisa dianggap satu untuk intravena atau untuk ya pemberian intravena ya. Divided by F. So you might wonder what this F stands for. So F stands for bioavailability. So please go through what bioavailability is. Now, generally the loading dose is intravenous. So F will be 1. You don't have to be bothered about F. But it's not necessary that you need to load intravenously. You can also do an oral loading where the bioavailability might not be necessarily 1. It could be 0.8 or 0.9 or depending on the drug. So you can use that to calculate whichever loading dose route you want to. Now, once we have loaded the patient, all we need to do is to replenish what is getting lost per unit time, because this beaker is constantly going to keep leaking, and with what does that stand for? What we basically mean is that the drug gets slowly excreted or eliminated from the body, either through metabolism or excretion or both. So our maintenance dose is basically going to replenish what is getting lost per unit time. So all we have to do in order to calculate the maintenance dose is multiply clearance with target concentration, and you get the dose that you need to give in order to maintain the concentration within the therapeutic range. Why? Because clearance is the amount of plasma that is completely getting cleared of the liquid, and if you multiply that by concentration, you'll get the amount of drug in that liquid that is going out. So maintenance dose is basically going to put that back in, whichever goes out. So in conclusion, we have the loading dose, which is volume of distribution times the target plasma concentration, and maintenance dose, which is clearance times the target plasma concentration. So please pay attention here. The loading dose is kind of proportional to the whereas the maintenance dose is proportional to the clearance of the drug. Sorry. Bentar.
Welcome everybody. Ada ya. Oke, saya coba nanti lihat lagi ya. Ini tadi saya terlewat. Ya, oke. Ini saya ingin menerangkan sedikit ya, bahwa kalau kita bicara tentang loading dose ya, kalau kita bicara tentang loading dose ini, berapa sih yang di loading gitu ya? Kita tidak memperlihatkan faktor eliminasi sama sekali, karena kita fungsinya adalah hanya sampai di konsentrasi yang diinginkan di target plasma kan gitu ya. Jadi hanya faktornya adalah volume distribusi dengan target plasma, konsentrasinya dibagi bioavailabilitas. Tapi beda ketika dia di loading, karena di sini ada faktor eliminasi ya. Ini kan lihat ya, ini kan ada sesuatu yang loss ya, berarti ada yang hilang. Nah, ketika nanti dia sudah di loading, kemudian di maintenance baru kita berbicara dengan adanya clearance ya. Nah, jadi perbedaannya adalah antara loading dose dengan maintenance dose itu adalah kalau bicara tentang maintenance dose harus dikalikan dengan clearance ya. Jadi bukan volume distribusi lagi yang berperan, tetapi di sini sudah berbicara tentang clearance-nya. Karena clearance ini adalah menyeimbangkan faktor atau dosis yang loss tadi karena eliminasi. Ya, jadi jangan salah kalau ujian ya. Jadi kalau maintenance dose itu pasti hubungannya dengan clearance dikali konsentrasi dalam plasma. Jadi tetap berada di posisi seperti itu ya. Misalnya clearance-nya berapa, yang keluar berapa, dikasih berapa. Jadi tetap dia nggak akan turun gitu konsentrasinya gitu maksudnya ya. Nah, dibagi bioavailabilitasnya yaitu tadi yang saya bilangnya sama ya, 1 atau kurang dari 1. Seperti itu. Ya. Jadi jangan salah ya antara clearance dengan loading dose ya. Karena nanti ujian tuh akan ada perbedaannya di mana gitu ya, volume distribusi ya. Nanti kalau soal maupun dalam multiple choice ya kayak gitu. Oke. It's the target lihat yang plasma berikutnya. concentration. So please pay attention here. The loading dose is kind of proportional to the whereas the maintenance dose is proportional to the clearance of the drug. Welcome everybody. This is going to be one of those lectures where you will need to buckle your seatbelt. Now, why do I say that? This is intense. This is the very basic foundation of pharmacology. So this is going to be a longer video, I am going to warn you. However, this is all super high yield information, no matter what level you're at, whether you're an undergrad, whether you're in grad school, whether you're studying to be a pharmacist, a doctor, everybody will learn this information. And you will be tested on this information. So my goal is to give you the high yield concepts that will get you test points that will be easy to understand. Now, I've been taught this information a few different times now, and my goal today is to try and synthesize everything. Every single time, what is the body doing to the drug? And that is going to be the pharmacokinetics of the drug. Saya kira ini Now, the udah absorption, paham ya apa there's yang dilakukan many oleh tubuh different terhadap ways, and we obat-obat will oleh get tubuh ya. Ini just kan the drug. So all of this stuff, karena ya it's our, seperti itu. Saya and you kira may leave it there throughout the day, Nah. it'll slowly absorb through ini the skin. absorpsi We're bisa not terjadi going di through our mana GI saja system, gitu we're ya. not going directly into the bloodstream, we're going through the skin, transdermally. Transdermal mungkin And then melalui lastly, we mukosa can do ya, like a seperti respiratory itu. droplet, like an inhaler or a nebulizer of some sort. So respiratory. I am aware of that.
What I'm trying to do is Kita I'm bicara trying to give volume you the very distribusi. basics, the highest yield information to maximize your test score and to maximize your knowledge. So this is going to be your volume of distribution. It can also be called the apparent volume of distribution, either one. So there's going to be an equation involved. So you've got the volume of distribution. And that's going to be the amount of drug in body, and I say in the body, or it could be in your distribution area. So if you're talking about a specific area, just be your distribution area. Otherwise, we're mostly talking about the amount of drug in the body. And then it's going to be divided by the plasma drug concentration. And that's my shorthand for concentration. So it's the plasma drug concentration, the amount of drug in the plasma. So you have the amount of drug in the body divided by the amount of drug in the plasma. So factors affecting the volume of distribution are going to be stuff like blood flow to tissues. The more Ibu, blood maaf, flow ini you have, emang nggak ada the gambarnya ya, more Bu? you're able to distribute. Kenapa? Kalau di Zoom saya cuman suara doang, Bu. Oh, nggak kelihatan gambarnya. Kalau teman-teman yang lain, nggak tahu sih, Bu. Di mana yang lain? Kelihatan, Bu. Iya Bu, nggak ada juga Bu. Nggak ada Nggak gambarnya? ada gambar, Bu. Iya, Bu. Oh, iya. Cuma suara aja. Oh, kok bisa gitu ya? Sebentar, saya share dulu deh. Kok bisa ya? Padahal di saya kelihatan. Bentar. Ini udah kelihatan belum? Belum ya? Layar hitam, Bu. Layar hitam. Oh, nggak kelihatan ininya. Nggak kelihatan tulisannya. Iya, Bu. Tulisannya tapi nggak kelihatan. Oh, kok bisa gitu ya? Kalau saya nggak malah kelihatan. Atau mungkin bentar, saya stop share dulu deh. Atau mungkin, bentar ya. Kalau ini kelihatan nggak? Nggak Nggak juga. terlihat, Bu. Iya, Bu. Kelihatan, Bu. Udah, Bu. Kelihatan? Kelihatan? Ya, Iya, Bu. Udah, Oke, Bu. kita ulang ya. Ini nggak apa-apa lewat aja ya. Farmakokinetik kan kalian udah tahu ya, Atma ya. Ini lanjut aja ya. Jadi kalian nanti lihat kenapa sih suatu obat harus ada volume distribusi gitu ya. Karena tiap obat tuh beda-beda volume distribusinya ya. Supaya kita tahu berapa sih konsentrasi dia di dalam target plasma tersebut gitu ya. How are you going to get rid of this agent? Well, we know that we're going to get rid of the agent somehow. I mean, once we take a drug, it's got to get out of our system. And there's going to be a lot of talking points about elimination. So this is going to be a little longer of a lecture. Pharmacodynamics should go a little quicker. But remember, pharmacokinetics is how the body manages the drug. So all of this stuff, it's our body affecting the drug. Now, this is important. I can't drill this home hard enough. Pharmacokinetics is what our body is actually doing to the drug while we're absorbing it. Our body is distributing it. Our body is metabolizing that drug. Our body is eliminating that drug. Doesn't matter what drug it is, because it's our body that's affecting these drugs. Okay, so let's talk about each of these main points. Now,
Like I said, buckle up because this is going to be a lot of information, and if you have to rewatch these videos, Google stuff, I encourage you to actively learn. If you need to pause the video and I'm not explaining something well enough, pause the video and go to Google and look for answers, because there are plenty of answers out there. I'm just trying to present it in a way that makes sense to me, so hopefully it'll make sense to you. So we're going to start off by absorption. Now, I'm going to give you a softball early on. Absorption is going to be one of the easiest. There's really not much to talk about with absorption. Our body is going to take in a drug, and we're going to absorb it. Now, there's different routes of absorption. There's going to be an enteral route. And the enteral route is going to involve your gastrointestinal system. Your GI system will be involved. So this will be, like, for example, an oral medication. So it's going through our GI system. Next, there's parenteral. The parenteral system, that's spelled right. The parenteral system involves stuff like intravenous injections or like intramuscular injections. We're bypassing our enteral system, the parenteral. So we're bypassing our GI system. Instead of putting it down into our intestines will absorb it. No, we're going to bypass that and go directly into the bloodstream, or directly into the muscle, which will go into the bloodstream. There's another route, which is going to be transdermal. Transdermal, you may have heard like a transdermal patch. A lot of medications, especially time-released medications, will be in the form of a patch. So if you put a patch on somebody's skin, and you may leave it there throughout the day, it'll slowly absorb through the skin. We're not going through our GI system, we're not going directly into the bloodstream, we're going through the skin, transdermally. And then lastly, we could do like a respiratory droplet, like an inhaler or a nebulizer of some sort. So respiratory. And I've already covered the models for that. All right, like I said, this is going to be your softball. This is going to be the easy one. Enteral, GI. Parenteral, as the name suggests, it's para. It's kind of like the enteral, except not. And then lastly, transdermal and respiratory, easy. Okay, now let's get into something a little more tricky. This is going to be the distribution. I'm going to change colors on you just so you're still entertained a little. We're going to be talking about the distribution of the drug. So it's just been absorbed. Somehow we have the drug in our system. Now what's our body going to do to it? And the main talking point here is going to be our volume of distribution. Now I could talk about the volume of distribution for hours. I am aware of that. What I'm trying to do is I'm trying to give you the very basics, the highest yield information to maximize your test score and to maximize your knowledge. So this is going to be your volume of distribution. It can also be called the apparent volume of distribution, either one. So there's going to be an equation involved. So you've got the volume of distribution, and that's going to be the amount of drug in body. And I say in the body, or it could be in your distribution area. So if you're talking about a specific area, it'd just be your distribution area. Otherwise, we're mostly talking about the amount of drug in the body. And then it's going to be divided by the plasma drug concentration. And that's my shorthand for concentration. So it's the plasma drug concentration, the amount of drug in the plasma. So you have the amount of drug in the body divided by the amount of drug in the plasma. So factors affecting the volume of distribution are going to be stuff like blood flow to tissues. The more blood flow you have, the more you're able to distribute this blood. So blood flow. You could have lipid solubility. Lipid-soluble drugs will get stored in fat. They'll get stored in membranes possibly, but typically if a drug is very lipophilic, meaning they like fat,
you're going to store it in fat tissues, in adipose tissues. Also, the molecular size, so the size of the drug is going to have an effect on the distribution. Then also the plasma proteins. This is probably one of the main ones I would like to emphasize. Plasma proteins. This is because if you hear a drug being protein bound, so if there's a protein drug interaction, it will be inactive. Only drugs that are free drugs, are active. This is a main point because if you have liver disease, you're unable to synthesize, let's say, albumin, which is going to be your most predominant protein in the body. So if you have Ibu suaranya masih di mute, Bu. Sorry, nggak kedengeran. Itu ya, saya masih mute ya. Oke, saya ulang ya. Jadi di sini saya ingin menerangkan bahwa volume distribusi itu sangat tergantung kepada aliran darah di tempat target sel tersebut ya, atau target plasmanya itu ya. Kemudian kelarutan di dalam lipidnya seperti apa, dia larut atau tidak ya. Kemudian ukurannya seperti apa ya, size-nya. Lalu bagaimana ikatan obat tersebut dengan protein plasma? Apakah dia terikat sangat kuat? Karena ketika dia terikat dengan protein plasma yang bawah, dia menjadi tidak aktif obatnya. Tidak bisa terdistribusi walaupun ya jumlahnya diberikan dalam jumlah yang besar. Dia tidak akan pernah bisa mencapai konsentrasi plasma di bawah ini ya. Nah, karena yang bisa mencapai itu hanyalah obat yang dalam bentuk bebas, free drugs ya, seperti itu. Oke, lanjut ya. if you have albumin floating around in your bloodstream, which is going to be a lot of albumin, it'll bind up some drugs. Now, if it has a strong protein, that albumin drug interaction, that drug will not be active. So you'll need a lot of drug to be given so that way you can get your drug effect. However, let's say you have liver disease and you can't produce very much albumin. You can't produce much protein, which will bind that drug, which means you don't need to give very much drug because all the drugs that you give will be in the free form. They'll be active. So that's where the plasma proteins come in. And that's going to be a big influence on your volume of distribution. Okay, so volume of distribution, let's talk about it. It's the proportion of the drug, so the amount of drug in the body compared to your plasma volume. So it's a ratio, it's a comparison, it's a proportion. Next, we're still on distribution. I'm gonna have to open up a new side. Distribution, continued. Okay, because we're not gonna be able to fit this all in. So also there's another concept that I want you to be aware of. It's going to be called bioavailability. Bioavailability, a long term simply meaning how much drug makes it into the system. So let's just percent of drug into system. Now what does this mean? Well, you have to take into account a couple different factors. You have to take into effect absorption. Now, we've already talked about absorption. If you give 100 units of drug, if you give 100 units of drug X, and the absorption, you don't absorb it all. Let's say you only absorb 50% of it. Well, then you'll only have 50 units of drug X.
you'll have a 50% bioavailability. But also you've got another factor, and that's going to be extraction. Extraction. This is going to be how much drug you can. So if you give 100 units and you absorb 50% of it, now you have 50 units. Now, of that 50 units, how much of that is going to be usable by the body? How much can be extracted and used? Let's say extraction is another 50%. Only 50% can actually be used. 50%. That means 50% of 50 is going to be 25. So ultimately, your bioavailability is only 25%. So you have to take into account absorption, and you also have to take into account extraction. 2 factors accounting for bioavailability. So my ultimate bioavailability is the amount of the drug into the system that we can actually use. It takes into account the absorption, takes into account the extraction, and the final amount is going to be our bioavailability. So if we gave the 100 units, only 25% will be available for our biologic processes. One note is another point, this is probably a top 10 on this whole lecture, is that when you give something via the intravenous route, what we're doing is we're bypassing this absorption. We're bypassing the extraction phase. So, intravenous dosing, parenteral dosing via the intravenous route will have 100% bioavailability. We're decreasing our first pass effect. We're decreasing our absorption limitations. We're decreasing our extractions. So intravenous administration, you'll have 100% of the drug. If you give 100 units of that drug, you will have 100 units of that drug available for use in your body. Excellent. I've also got a few more talking points regarding distribution. So let's try this again. Continued. Hopefully we can fit it all on this page and then move on to our metabolism, because metabolism is a fun one as well. Okay, so we just talked about volume of distribution. We just talked about bioavailability. Now let's talk about loading dose and maintenance dose, because your loading dose and your maintenance dose are pretty high yield topics in pharmacology. Well, why is this? What is a loading dose and what is a maintenance dose? Well, let's say you're dealing with a new patient that has never had drug Z before. Drug Z, and we've got a new patient. Okay, so they have no drug Z in their system. Our goal is to try and load their system up with drug Z and to try and get it to our target concentration. Let's say our target concentration, drug Z works best in this person at a rate of 30 intra-units here, micrograms per liter or so. I mean, make up your units. So at a rate of 30 units. When you give a drug, you want to give it a high dose. Well, why is that? We want to reach this 30-unit dose as quickly as possible. And to do such, we're going to give a loading dose. That's what the loading dose stands for, is we're trying to give a high dose of a drug, so that way we can reach the peak concentration as quickly as possible. Our maintenance dose, on the other hand, is once we have some drug Z in the system, we want to keep that drug Z at about 30 units in the body, because we're going to be eliminating the drug, but we're also going to be giving new drug. So we're trying to balance the system around that 30 point. So we want it to be equal. We want that concentration to remain at 30. We're going to be eliminating some of the drug, so we're going to have to give some drug at about the rate of elimination. So that's what our maintenance dose says, is we just loaded the system, we got it to 30. Now let's keep it at 30. Let's maintain that dose at 30. So then you have to figure out what our maintenance dose is, how much drug you need to give for that drug to remain at that target concentration.
So we have a couple more formulas here. I'm going to change color just so we don't get it confused with up there. It's going to be the desired peak concentration, so your desired concentration. In this example that I gave, it's going to be 30. So I'm just going to say peak concentration. Also can be desired concentration, or like your target concentration, times your volume of distribution. So remember your volume of distribution formula, that's going to be the amount of drug in the body divided by the amount of drug in the plasma, divided by bioavailability. Now we're dividing it by bioavailability because if you have a really low bioavailability, if only, let's say only 10% of the drug that you're giving is going to be bioavailability active, I mean, you really don't absorb it all, and you don't extract it well, then you're going to have a low bioavailability. So that's where the bioavailability comes in. Otherwise, what's really important is your desired concentration times your volume of distribution. If you have a really large volume of distribution, you'll need drug to meet that, and you'll need your peak concentration, or your target, your desired. In this case, it was 30, and then I made up a unit, 30 units desired in the body. So that's going to be your loading dose. This is really important. So it's going to be affected. No, we'll cover that at the very end once we've talked about maintenance dose. I think that would fit in a little better. Sorry, I'm talking to myself. I must be crazy. So let's talk about maintenance doses. This is going to be your peak concentration. So you're just like above. It's going to be another formula. So you've got the peak concentration, this desired concentration. So again, our 30 times. Now instead of volume of distribution, because the loading dose dealt with our volume of distribution. If we have a high volume of distribution, we need to get drugs in a higher dose so it'll meet that higher volume of distribution. However, for the maintenance dose, remember I said it deals with clearance. We're trying to clear the drug and give the drug at approximately the same rate, so that way we hit our peak concentration. So it's going to be peak concentration times the clearance. Now, we haven't covered clearance yet, and I'm aware of that. I don't think it's really important right now for us to hit it, because that deals with the elimination. Remember, there was absorption. Now we're in the distribution. There is also metabolism and elimination. Clearance, I think, is going to fit in a little better in elimination. Just know that our maintenance dose deals with the amount of drug we put in versus the amount of drug we get rid of, so the clearance, and we're trying to teeter-totter it around this peak concentration time. Then again, it'll be divided by bioavailability, blah, blah, blah. So the bioavailability again, if it's 100%, if it's an IV drug, you can get rid of this because it's 100%, so you don't have to worry about it. So now let's talk about kidney disease. So in kidney disease, if you have end-stage renal failure, what you'll be doing is you'll be knocking out your clearance ability. You'll have your clearance capacity go way, way down. So if you have your clearance capacity go down, more of that drug is going to stay in your system. So if kidney disease, you'll need to change your maintenance dose. Now, why would you need to change your maintenance dose? It's because you're not able to clear that drug very well, so you don't need to give as much to teeter-totter it around your peak concentration, your target concentration. So that makes sense. If your clearance goes down, you can decrease your maintenance dose. And again, how does kidney disease affect the loading dose? Well, like I said, you have this person here, and they have 0 drug Z in their body. If they don't have any drug in their body, you're still trying to hit that same peak dose. And look here how clearance doesn't make its way into this equation. It's the volume of distribution. So if you have kidney disease, the loading dose will stay the same. It's because you're still trying to get that peak concentration into the bloodstream. You're giving it at such a quick rate, like a one-time loading dose,
that you're not dealing with clearance. You don't care about the clearance. That's only for the maintenance of it. So if you have kidney disease, your loading dose will stay the same. If you have kidney disease, your maintenance dose will decrease. Okay, so that has a lot to do with the distribution. We talked about the volume of distribution, we talked about the bioavailability, then we talked a little bit about loading doses and maintenance doses. Remember, I'm just hitting the very high yield stuff, the most important stuff that I think you should know for your maximizing test points. Now let's talk about metabolism. So we're still talking about pharmacokinetics, what our body is doing to the drug. And what we'll be doing is we'll be metabolizing. We'll be taking drug X, turning it into active metabolites. And then eventually we'll turn it into inactive metabolites. So we're modifying this drug into its active and then inactive form. So how are we going to do that? Well, there's things called reactions, and there's two different types. There's going to be phase 1 reactions, there's going to be phase 2 reactions. Now, Enggak. Kalau metabolisme kan kalian udah tahu ya fase 1, fase 2 saya kira. Mungkin yang ini yang agak baru ya. Bahwa sekali lagi saya katakan bahwa loading dose itu tergantung dari peaknya ya. Konsentrasi peak di tempat tersebut ya, yang diharapkan mau berapa ya, seperti itu, dikali volume distribusinya, dibagi bioavailabilitasnya. Seperti itu ya. Nah, kalau memang kaitannya dengan kondisi dari pasien misalnya dia punya penyakit riwayat ginjal dan sebagainya, maka dia akan lebih banyak berpengaruh di maintenance dose-nya. Jadi inti contohnya adalah ketika clearance-nya itu turun, ya pasien ginjal, maka otomatis maintenance dose-nya menjadi turun karena peak-nya itu kan relatif sama ya, tapi clearance-nya turun gitu ya. Peak itu kan konsentrasi memang sudah mutlak dibutuhkan di plasma tersebut gitu ya. Nah itu kan nggak bisa ditawar ya. Jadi dia butuh konsentrasi sekian mikrogram per mililiter di plasma supaya bisa mencapai therapeutic effect gitu ya. Nah itu tetap, hanya bermainnya di clearance. Jadi kalau clearance-nya turun, bioavailabilitas akan sama dong. Karena kan bioavailabilitas itu kan sama ya untuk oral maupun intravena, cuma bedanya dia 1 atau berapa gitu, kurang dari 1. Nah, berarti otomatis maintenance dose-nya juga menjadi kecil ya ketika pasien itu menderita sakit ginjal. Oke ya. Saya kira ini saja yang bagus ya dari ini, hanya ingin melihat loading dan maintenance. Yang lainnya mungkin kalian udah tahu ya, ekskresi dan metabolisme, nanti kalian lihat sendiri videonya ya. Ada satu lagi yang perlu kalian lihat ya, sebentar ya. Bentar ya. Oke, ini adalah tentang steady state ya. Tapi sama sih, ya intinya kalian harus benar-benar paham. Ini ada satu lagi ya video yang bisa kalian dengarkan ya tentang loading dose ya. Bentar, saya coba share screen. Ini sudah terlihat kah? Udah ya? Udah. Sudah, Bu. Oke. Ini kita dengarkan. Ini masih sama, cuma dia start infus ya, mulai dari infus kemudian stop. Nah, apa yang terjadi ketika infus itu di stop ya? Dia akan turun ke bawah. Kita dengarkan di sini. Oke, dari mulai 0 ya. Ya. Looking at dosage regimens. And we'll start our discussion by looking at continuous infusions. Now, typically when a patient is in the hospital, you'll see them connected to an IV, and that IV is connected to a little box, and that box its job is to very slowly, over time, give a particular drug to the patient. And it does this because it can control the amount of drug in the patient and make sure there aren't major fluctuations. And so if you start an infusion there,
what happens is that the plasma drug concentration is going to increase, and as the plasma concentration increases, the rate of elimination will also increase because they are proportional to one another. And so the concentration will increase and increase until it reaches a steady state. And at this steady state, the rate of infusion is going to equal the rate of elimination. And essentially the concentration won't change anymore. And then, as we know, if we stopped that infusion right there, we would see this first order, we're assuming it's first order elimination kinetics. And we know in the past that it takes about 4 half-lives for us to decrease about 97%. So just kind of notice here the units for the denominator here, this is time in terms of the number of half-lives, and the x-axis here is the percent maximum of the plasma concentration. So if I stopped it here, 2 half-lives, 4 half-lives later, I've lost about 97% of the drug. You're familiar with that from Dr. Suchard. What you might not have been familiar with, though, is that it takes the same amount of time, for about 4 half-lives, to reach the about 97% of the steady state concentration. And this is what I've listed here. The number of half-lives to reach the steady state plasma concentration of drug equals the number of half-lives for elimination. So the first question I wrote here is how much time does it take to reach a steady state? That's about 4 half-lives. The second question here is, what do we do if we need to achieve the therapeutic concentration rapidly? So let's just assume here that the half-life was 4 hours. Well, what that means is that I'm not going to achieve my steady state concentration until a total of 16 hours. So what if this patient comes in and you're giving him a drug to stop, let's say they have ventricular tachycardia, they're having some major heart issue, and you need to give them a medication to get their plasma concentration up very quickly. Well, you don't want to wait 16 hours. So what you can do is you can give a loading dose. And so what a loading dose is essentially, I give an IV bolus right here. And we remember that if you gave an IV bolus, the concentration would just kind of come down rapidly. And right at about 4 half-lives, it's about 97% eliminated, and then it eliminates. Now, remember here that the area underneath these curves is proportional to the amount of drug absorbed. So if I was going to kind of just rough by the back of the hand kind of calculate this, well, the area underneath this curve, let's call this A. And if I measured the area underneath this curve, let's just call that B. Notice that A essentially is like the other half of this. It essentially complements that. If I added those two together, right, let's just call that C is A plus B, I would get something like this. And so by giving this loading dose, we can reach our desired therapeutic concentration rapidly. Okay, I hope that makes sense. And what we'll do is we'll show you how to calculate this loading dose on the next slide. The next point here is, how do we calculate this maintenance dose? And we'll also do that on the next slide. But I just want you to note here, to calculate that maintenance dose, we need to just be cognizant of the rate in has to equal the rate out. We need to be at this steady state. So, loading dose and maintenance dose rate definitions. So the loading dose is the dose required to quickly reach a particular concentration. We discussed that. It's with a single administration, and that administration is typically IV. And we're talking about a dose, so the units are milligrams. Now, this equation might be like, oh, I need to remember another equation. No, you don't. We've gone over this before. If we just remember that concentration, right, the plasma drug concentration is equal to the mass of the drug absorbed divided by
the volume of distribution, this is essentially what we're looking at. And just remember here that the mass of the drug absorbed is equal to the mass administered, right, or the dose times the bioavailability divided by the volume of distribution. So if I rearrange this equation and I just solve for dose, right, or the loading dose, I get this loading dose is equal to the volume of distribution times the plasma drug concentration. I'm just bringing that over here. And I'm just dividing this by the bioavailability. So note that as long as we remember concentration is equal to mass over volume, and we remember our equation for bioavailability, it's a piece of cake. And oftentimes, whenever you're calculating a particular dose, what you'll do is you'll just divide by bioavailability in the denominator to help you account for if you're giving it IV or not. So if you're giving it IV, remember here, if it's given IV, the bioavailability, which I'll denote with F, is equal to 1. So the maintenance dose, how do we calculate this? Well, notice here I wrote the maintenance dose rate. So this is a dose over time. And essentially, if we remember, in order to be at this maintenance dose, we need to be at steady state, where the rate in is equal to the rate out. And by rate out, I'm referring to this rate of elimination. Now, in the last lecture, we covered what that rate of elimination was. We said there were two components of it. One, the most important determinant of the rate of elimination is the clearance. And then two, which was a constant for a particular drug in a particular person. And we multiplied that by the plasma drug concentration. Notice that's what we have in the numerator right there. So, and then essentially what I'm doing is I'm calculating a dose. So just like I did before, this mass absorbed is equal to the dose times the bioavailability. And I should make a note that this dose is over time, so I'll just write the dose rate. Well, if I'm solving for this, I just divide over the bioavailability, and I get the dose rate is equal to the clearance times the plasma drug concentration divided by the bioavailability F. So relatively straightforward as long as you understand where the equations came from. So the last point I want to make here before we do a little question is this idea of the therapeutic window. So here ini ya, mungkin ini nanti kalau ujian bisa saya keluarkan ya. Nah, ya ini ya. Ini mungkin kalian harus lihat bahwa bagaimana how much time ya. Jadi bagaimana caranya ya atau berapa waktu dibutuhkan untuk mencapai konsentrasi steady state yaitu adalah kalau tidak di loading dia akan membutuhkan waktu 4 kali waktu paruhnya. Nah, steady state inilah kondisi di mana yang reach in yang masuk ya dosis yang masuk sama dengan dosis yang dikeluarkan. Ya, jadi dia stabil di posisi ini ketika ternyata kalau kita bilang di sini ya dia 4 kali dari waktu paruhnya ya, itu konsentrasi steady state ya. Berarti dia misalnya meningkat 97% ketika 4 kali waktu paruh ya. Jadi sekian jam misalnya kalau waktu paruhnya 3 jam berarti 4 kali 12 jam ya. 4 kali 3 12 jam. Pada 12 jam akan ada peningkatan 97% yang masuk. Nah, pada 12 jam juga akan ada penurunan sebanyak 97%. Jadi yang reach in sama dengan reach out gitu ya. Itu tadi yang dikatakan. Nah, itulah disebut sebagai konsentrasi steady state. Ya. Nah, lalu what do we do? How do we calculate
jika kita membutuhkan mencapai terapeutik konsentrasi dengan rapid ya, dengan cara sangat cepat, yaitu harus di loading gitu ya. Nah, bagaimana cara menghitung maintenance dose-nya? Nah, itu tadi ini banyak sekali ya. Nah, ini sama sih dengan yang tadi ya, apa namanya, yang tadi YouTube video tadi ya sama ya. Intinya tuh adalah seperti ini ya. Jadi loading dose dan maintenance. Nah, jadi maksud dengan maintenance dose adalah dosis yang dibutuhkan untuk menjaga. Ingat ya, maintenance dose itu menjaga. Kalau ngeloading itu bukan menjaga, tetapi quickly reach ya. Jadi secara cepat untuk mencapai plasma yang ditargetkan gitu ya. Dengan memberikan suatu single administration. Jadi jangan memberikan dosis berulang, tapi satu kali pemberian saja seperti itu ya. Nah, ini dipelajari baik-baik ya. Videonya bagus banget ya. Sebenarnya walaupun bahasa Inggris pasti bisa lah, karena kan dicoret-coret ya. Nah, seperti ini nih contoh-contoh daripada rumus yang mungkin bisa kalian catat ya dari sekarang. Kalau nanti ujian mungkin akan ada soal-soal berapa maintenance dose-nya dan sebagainya. Ya, seperti itu. Rumusnya adalah ini. Jadi rate in sama dengan rate out. Jadi rate out itu apa? Yaitu rata-rata dari eliminasi, yaitu clearance dikali konsentrasi dari plasma yang jadi target tersebut. Nah, itu harus dijaga terus supaya nanti dosis yang masuk harus sama dosis yang dikeluarkan. Makanya ada faktor clearance di sini ya untuk yang maintenance dose gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah jendela terapeutik ya. Jendela terapeutik itu apa? Jendela terapeutik itu adalah suatu obat harus berada di jendela terapeutik di mana dia harus berada di konsentrasi minimum yang efektif dan konsentrasi minimum yang toksis ya, ingat ya, bukan konsentrasi minimal yang efektif tetapi yang toksis. Jadi di atas ini di toksis, di bawah ini tidak memberikan efek terapeutik. Inilah yang disebut sebagai jendela terapeutik. Dan suatu obat harus selalu berada di jendela terapeutik seperti itu ya. Nah, ini contoh-contohnya. Kemudian kita percepat saja ya, takut waktunya. Oke, nah ini juga ya. What do we do if there is a narrow therapeutic window? Nah, apa yang kita lakukan ketika ternyata jendela terapeutiknya itu terlalu sempit gitu ya? Kan tidak semua obat jendela terapeutiknya selebar ini ya. Ini kan lebar ya. Mungkin kecil banget gitu ya. Dia mungkin segini nih tuh. Nah, ini kecil banget. Jadi kelebihan sedikit sudah toksis gitu ya. Maka apa harus diberikan? Nah, ini berikanlah dosis yang lebih pendek, overshooter ya, intervalnya lebih pendek ya, supaya nanti dia peak-peaknya ini tidak terlalu tinggi seperti itu ya, karena jendela terapeutiknya sangat sempit. Kalau jendela terapeutiknya lebar, nggak apa-apa diberikan yang apa namanya panjang-panjang gitu intervalnya. Tapi kalau dia ini berikan interval yang sangat kecil ya, karena kok kalau intervalnya pendek takutnya dia lompat dong. Enggak, karena pada konsentrasi steady state dia akan sama. Dia naik 97%, dia akan keluar 97%. Jadi dia akan tetap berada di posisi yang seperti ini. Gitu ya. Oke, kemudian ini sama. Nah, ini contohnya loading dose ya. Kita lihat ya. Question that we're going to do here, and then we're going to jump into kind of the molecular components of metabolism, or chapter 4. So a man comes to the ED with ventricular tachycardia. He weighs 80 kilograms. The doctor decides to treat the man with an intravenous bolus dose of an antiarrhythmic agent to attain an initial peak serum concentration of 2 milligrams per liter. The volume of distribution of this drug is 1 liter per kilogram. What is the most appropriate loading dose of this drug for this patient in milligrams? So let's just write down the things we know. We know the mass of the patient, and that is 80 kilograms. We know what the volume of distribution is. And so before, when we talked about volume of distribution, we gave it to you in terms of a 70 kilogram individual, the average person. But clinically, they'll give it to you in terms of the number of liters per kilogram. So if you have people of different weights, you can do a better job of estimating what that volume of distribution is. So here we say it's 1 liter per kilogram. So if I was actually going to solve for this volume that this drug is distributing in, or the apparent volume of distribution, it would just be this 1 liter per kilogram,
and this is an 80 kilogram individual, and so therefore I get 80. And this is the VD that I want you to use for this equation, or for this problem. The concentration, our desired plasma concentration, we know here is 2 milligrams per liter. And so what we want to do is solve for the loading dose. We want to solve for the dose. So we just, essentially going back to, concentration is equal to mass absorbed over the volume of distribution. And when we rearrange this and include bioavailability, as we did on the last slide, right, the dose is going to equal the volume of distribution times the desired plasma drug concentration divided by the bioavailability. This is given IV, so this is 1. The volume of distribution we just said was 80. And let's make sure our units work out here. So this is 80 liters. And the plasma drug concentration that we want to reach is 2 milligrams per liter. So these liters cancel out. And the dose of this drug, the loading dose, is going to be 160 milligrams. So this is a legitimate clinical problem that, is good to be familiar with. A lot of times. Oke, jadi ini contoh soalnya satu ya. Jadi seperti ini nanti soal kalian gampang banget ya. Ini udah jelas-jelas ada. Tapi jangan salah yaitu ketika volume distribusinya per kilo ya. Berarti harus dikalikan orang tersebut berat badannya berapa. Ini tinggal dicoret-coret aja. Jadi hasilnya loading dose itu berupa dosis. Loading artinya dia berupa miligram. Berapa gram atau miligram ya. Jadi satuannya bukan liter ya. Nah ini tinggal dikali. Jadi orang tersebut ya ketika dia dikasih bolus ya. Apa namanya bisa? Ketika dia dikasih bolus, maka dia harus, bolus itu loading ya, berarti dia harus diberikan bolus sebesar 160 mg langsung supaya mencapai konsentrasi peaknya 2 mg per liter. Ya, saya kira itu saja. Ini sudah saya bagi di grup ya. Jadi silakan dilihat videonya, di-download begitu ya, didengarkan baik-baik ya. Kita absensi dulu supaya waktunya ini. Absensi dulu sebentar. Bentar ya. Kita absensi dulu. Bentar ya. Mana absensinya nih? Oke. Input kehadiran. Langsung aja ya, saya minta 1A ya. Adakah yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya, simpan absen. 1B masuk semua, Bu. Ya, bentar ya, ini masih ini. Iya, Bu. Masih muter dia. Masih loading. Kemudian masuk ke 1B ya. 1B masuk semua ya. Semua. Bentar ya. Oke, kita masih banyak pertemuan ya. Kira-kira masih ada 4 atau 5 kali pertemuan. Jadi minggu depan kalian presentasi karena udah saya dahulukan dengan materi saya ya. Silakan presentasi tentang loading dose, maintenance dose, dan keuntungan serta kerugian infus 3 itu. Silakan mau dibagi 2 atau dibagi 3 kelompok. Silakan aja atur sendiri ya. Kalian udah pada besar ya, atur sendiri bagaimana cara pembagiannya. Yang penting ada presentasi terkait itu. Nanti setelah presentasi akan ada soal-soal lagi yang mungkin bisa kalian cermati videonya. Lalu kalian presentasi terkait soal-soal itu seperti dulu ya sebelum UTS ya. Kayak gitu. Ini 2A siapa yang nggak masuk? Hadir semua, Bu, 2A. 2A hadir semua, Ibu. Ada semua. Bentar ya. Oh, udah lewat 14 menit ya? Sorry. Udah kepake nih waktunya. Ya, saya kira itu aja ya. Jadi masih ini ya,
paham ya jadinya ya semuanya. Silakan. Oh iya, sorry, udah habis waktunya ya. Itu ya, tolong presentasi. Video sudah saya bagikan. Minggu depan setelah presentasi akan ada, saya kasih lagi soal-soal dan kalian pelajari nanti untuk presentasi lagi minggu depan. Itu aja ya. Oke, terima kasih semua atas perhatiannya. Sudah lewat 15 menit, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke.